कैसे हो दोस्तों? खुशामदीद एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम मार्क है, ये मेरी खूबसूरत बीवी विक्टोरिया हैं। मुबशर और खुदा के कलाम के उस्ताद हमारे पास ज़बरदस्त खुदा उनका कलाम है। इससे पहले कि हम इसको सुनाएं, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम इकसात की रसाई हासिल कर सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड की हैं, और आप उन्हें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप इन्हें पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। वहाँ आप अपने आप को खुदावंद के कलाम से भर सकते हैं, और आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं अपनी गवाहियाँ और दुआओं की दरख्वास्त, और वो सब अपने आप को वो सब हासिल करें जो हमारी वेबसाइट पर आपके लिए दस्तयाब है। हमारे पास खुशखबरी है, एक शख्स है जिसने मिनिस्ट्री से राब्ता किया। दरअसल हर हफ्ता हमें फ़ोन आते और वो हम तक पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही कीमती खातून को गुर्दे की पथरी थी, और ये इतनी शदीद थी कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा। लेकिन उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और खुदा की कुदरत उनके जिस्म में काम कर रही थी। अब उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, हालेलुया। सारे गुर्दे की पथरी निकल गई। वो आज़ाद है, खुदा की कुदरत से वो शिफा पा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। ज़बरदस्त। दरअसल बहुत सी गवाहियाँ आती हैं, हकीकत में इतनी गवाहियाँ आती हैं। मैं अपने लोगों से कहता हूँ मुझे एक हफ्ते की गवाहियाँ दो, बस एक जैसी, एक नुमाया जैसे काबिल गवाही, ज़िक्र। हर हफ्ता एक नुमाया गवाही, क्योंकि हर हफ्ता 100 लोग फ़ोन करते हैं कि हम इससे शिफा पाए, हमने इससे शिफा पाए। आमीन। और अगला नंबर आपका है। हालेलुया मेरे दोस्तों, हाँ, हालेलुया, क्योंकि जो यकीन रखता है उसके लिए सब मुमकिन है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो कुछ भी कर सकता है मेरे हाँ, दोस्तों। और अगर आप उसके वादों को कबूल करें, उसके कलाम की गज़ा लें, जो हम आपको बताते हैं उसको सुने, अपने रूहानी इंसान से उसको पकड़ लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सही कहा, हालेलुया। सही तो कहा। विक्टोरिया, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे इलाही शिफा के बारे में, जो कि रूहानी है। ये सबसे पहले इंसान की रूह में होता है और उसके बाद पूरे जिस्म में काम करता है। आमीन। हम फ़र्क कर रहे थे मेडिकल की हीलिंग के साथ मेडिकल साइंस और कुदरती शिफा जो बाहर से हैं, ठीक है, अद्वियात और इस तरह की चीज़ों के साथ। लेकिन आज हम शुरू करेंगे लूका बाब 17, और मैं 5वीं आयत से शुरू करूंगी। उस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, ये लूका 17वां बाब 5वीं आयत है। उस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ाइए, हमें ज़्यादा ईमान चाहिए, हमें बड़ा ईमान चाहिए, हम मजबूत ईमान चाहते हैं। यस्सु, हमारे ईमान को बढ़ाइए। और फिर यस्सु ने क्या कहा? हाँ, और खुदा कहता है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो वो उन पर उल्ट देता है, क्योंकि वो कह रहे हैं, खुदावंद हमें बड़ा, मजबूत, बेहतरीन और बड़ा ईमान चाहिए। उसने कहा ठीक है। उसने कहा मैं बताता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ईमान के एक राई के दाने के साथ सही वो हाँ, तवज्जो को अपनी तरफ कर लेते हैं। यीशु अक्सर ऐसा करते थे। लोग उनके सामने कोई बात रखते कि जैसे वो उस पर तवज्जो दें, लेकिन वो उस पर मुकम्मल तौर पर पलट देते थे और तवज्जो किसी और बात पर लगा देते आमीन। थे, और ऐसा लगता था जैसे वो इस काम में माहिर हाँ, हो। तो हाँ, उसने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता, क्या आप कह सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास ईमान है राई के बराबर जितना, आप कह सकते हैं। अगर हम एक राई के दाने को लें, अगर आपके पास ईमान है, क्योंकि राई के दाने बहुत छोटे होते हैं, अगर आपके पास ईमान है तो आप कह सकते हैं। अगर आपके पास ईमान है, आप कह सकते हैं। अगर आप में ईमान है, तुम कह सकते हो। विक्टोरिया, तुम बार बार वही बात करती हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अहम हाँ, है। वो कह रहे थे खुदावन हमें ज्यादा ईमान चाहिए, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कोई भी ईमान है, तुम इस दूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में लग जा, तो तुम्हारी मानता। बात क्या है? बात ये है, अगर आपके पास ईमान है तो आपको इसे बोलना है। जब आप इसे बोलते हैं तो हालात बदल जाते हैं, तो फिर हाँ, हालात आपकी बात को मानेंगे।
تو یہ زیادہ ایمان حاصل کرنے کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کس پر ایمان کرتے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو استعمال کر جو آپ نے پایا ہے، ہم ہاں، اپنے ایمان کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ الفاظ کے ذریعے سے۔ آمین۔ ہاں، یسوع مسیح نے کہا مرکز 11 باب میں 22 آیت سے 23 آیت تک۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو۔ اب خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خدا پر ایمان رکھو۔ آپ یہ خدا ان کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں، خدا پر ایمان رکھو۔ ہوں۔ اور پھر انہوں نے آیت 23 میں اس کی تشریح کی۔ انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی کہتا ہے، دیکھیے، جو کوئی اس کہے گا۔ پہاڑ سے کہتا ہے، دیکھو، تمہیں پہاڑ سے بات کرنی ہے، بالکل صحیح۔ تمہیں درد سے بات کرنی ہے، تمہیں اندھی آنکھ سے بات کرنی ہے، تمہیں گردے سے بات کرنی ہے۔ آپ کو بات کرنی ہے اپنے بینک اکاؤنٹ سے، آپ ہاں، کو بات کرنی ہے اپنی الماریوں ہاں، سے۔ آپ جانتے ہیں یسوع نے کہا کہ تم کہو گے توت کے درخت سے، تو وہ ہمیں درختوں سے بات کرنے کو، پہاڑوں سے بات کرنے ہاں، کو اس نے ابھی ایک انجیر کے درخت سے انجیر کے بات کی۔ درخت سے، اور انہوں نے ہواؤں اور لہروں سے بات کی، انہوں ہاں۔ نے بدروحوں سے بات کی۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک مقابلہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی اپنی ٹانگ سے بات نہیں کی، اگر وہاں درد ہو، اگر آپ نے کبھی اپنے بینک اکاؤنٹ سے بات نہیں کی، اگر آپ نے کبھی اس طرح بات نہیں کی جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں، پہلی بار جب آپ یہ کریں گے تو شاید آپ کو یہ بہت عجیب لگے گا، لیکن میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ آپ یہ پھر بھی کرو۔ ہاں، آمین۔ اور جب آپ یہ شروع کریں گے، آپ اس میں آرام محسوس کریں گے، آپ اس کے بہاؤ میں آ آپ اس جائیں گے۔ کے بہاؤ میں جاتے جائیں گے۔ تو دوبارہ دیکھیے یسوع نے کیا کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے ہٹ جا اور سمندر میں جا لگ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا، اسے اسے وہی وہی ملے ملے گا گا جو جو بھی بھی وہ وہ کہتا کہتا ہے۔ ہے۔ تم میرے دوست، تم جو بھی کچھ کہو گے وہ پاؤ گے۔ اگر تم یقین کرتے ہو کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ ایمان ایسے کام کرتا ہے۔ یسوع میں جو کلیسیا کا سر ہے، جو سب کا خدا ہے، کائنات کا مالک، ہمیں اور تمہیں کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں یقین رکھنا ہے۔ صرف دل میں یقین رکھنا نہیں، ہمیں اپنے منہ سے وہی کہنا ہے جو ہم اپنے دل میں یقین کرتے ہیں۔ اور ہم صرف خدا کو یہ نہیں کہتے جو ہم اپنے دل میں یقین کرتے ہیں، ہمیں حالات کو وہ کہنا ہے جو ہم اپنے دل میں یقین کرتے ہیں۔ ہمیں کہنا ہے یہاں سے وہاں جاؤ، ہمیں کہنا ہے اندھی آنکھیں کھل جاؤ، ہمیں کہنا ہے بند کان کھل جاؤ، ہمیں کہنا ہے کینسر یسوع کے نام میں چلی جاؤ۔ صحیح۔ تمہیں اس میں آرام پانا ہے۔ میں تمہیں ابھی کہتا ہوں، پہلی بار جب یہ تم کرو گے تمہیں عجیب لگے گا۔ یہ ہے، مجھے پتا ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، لیکن تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ پیغام سنتے ہیں اور اس کو کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ نہیں کرتے کیونکہ یہ انہیں عجیب لگتا ہے، صحیح۔ لیکن یسوع تمہیں کہتا ہے یہ کرو۔ آمین۔ اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں یہ کہنا ہے، تو ہمیں آخر نتیجہ کہنا ہاں، ہوگا، ہمیں وہ کہنا ہوگا جس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ، میں نے اسے یہاں نیچے لکھا ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ بولتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ان کے پاس پہلے سے ہی ہے وہ بولتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ذرا ہاں، سوچیں، لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کے ہاں، پاس ہے، لیکن آپ پا سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ جو بھی آپ کہتے ہیں اس سے بدلاؤ آتا ہے۔ ہمارا جو بولنا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یسایہ 57 باب اور اس کی 19 آیت لکھا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ اگر آپ اس آیت کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہم اور بھی اباب میں سے، بائبل میں سے سیکھتے ہیں کہ جو ہمارے الفاظ ہیں وہ بیج ہیں۔ بیج کو بویا جاتا ہے،
مٹی میں، ہمارے دل میں، اور یہ پیدا کرتی ہے پھل۔ یہ ہمارے لبوں کا پھل ہے، کیونکہ اسی طرح آپ بیجتے ہیں، آپ بیچ رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے منہ سے بول رہے ہوتے ہیں میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ جب یہ خداوند ہے، جب یسایہ قادر مطلب خدا کی طرف سے بات کر رہا ہے، وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے جو خداوند کہہ رہا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جب آپ بولتے ہیں خدا کا کلام آپ کے دل میں یقیناً اثر کرتا ہے، آپ کے دلوں کے اندر وہ الفاظ آپ کے لبوں کے پاس سے گزرتے ہیں، خدا کے کلام کا بیج بو چکا ہے آپ کے دلوں کے مٹی کے اندر، اور پھر خدا لبوں کے پھل کو پیدا کرتا ہے، وہ پھل کو پیدا کرتا ہے، وہ معجزات کرتا ہے، ہمیں بس بیج کو بونا ہے۔ اور یسوع کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے برابر جتنا بھی ہے تم کہو گے اور یہ تمہاری کیوں مانے گا، کیونکہ خدا معجزات کے کام کرتا ہے۔ آمین۔ تم جانتے ہو ہم ایک پہاڑ کو نہیں ہلا سکتے، خدا پہاڑوں کو ہلاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے بولنے سے۔ بولنے سے۔ ہمارے لبوں کا پھل، میں لبوں کے پھل کو پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور رہے اور اس کو جو نزدیک ہے، میں ان کو صحت شفا بخشوں بخشوں گا۔ گا۔ زبردست۔ خداوند بھلے ہیں۔ ہاں آمین۔ بیج، اگر اس کو کچھ کرنا ہے تو اس کو بونا ضروری ہے، اور جب بات روحانی معاملات کی آتی ہے، بیج بولنے کے ذریعے بوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ دوبارہ سوچ اس کے بارے میں، لوکا 17 میں اس کے شاگردوں نے کہا ہمارا ایمان بڑھاؤ، اور انہوں نے کہا اگر تم رائی کے دانے جیسا ایمان ہو تو تم کہہ سکتے ہو تمہیں بات کرنی ہے۔ جب ہم بیج کو بوتے ہیں تو معجزہ ہوتا ہے، ہم اسے اقرار کہتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اقرار کیا ہے جو سب سے حیرت انگیز معجزات پیدا کرتا ہے؟ ہاں، یہ اعتراف ہے کہ یسوع میرا خداوند ہے۔ جب ایک انسان اقرار کرتا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے اور اپنے دل میں یقین کر لیتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ ہوتا ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، خدا کا بچہ، معاف کرنا، شیطان کا بچہ خدا کا بچہ بن جاتا ہے۔ آمین، آمین۔ جو گنہگار تھا اب وہ بے گناہ ہے، معصوم ہے۔ جو شیطان کا غلام تھا اب باپ خدا کی سلطنت میں ہے، ہاللیلویہ۔ جو عادتوں سے بندھا ہے اب وہ آزاد ہے۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اقرار کیا کہ یسوع ہی میرا خدا ہے۔ وہ بو رہا ہے، یہ خدا کے ناقابل فساد کے کلام کا بیج بونا ہے۔ تو ہم آپ کو اسی وقت آپ کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، جب کہ آپ سن رہے ہیں آپ کا دل جوشیلا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں اور آپ کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے اور آپ کے تمام گناہوں کو دھونے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی وقت مارک ہمارے ساتھ دعا کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنا خداوند بنانے اور تجربہ کرنا چاہتے ہیں اس معجزہ کو نئے سرے سے، جہاں آپ تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر روشنی کی بادشاہی میں جائیں گے، اس دعا کو اپنے پورے دل سے کیجیے اور پھر آپ مکمل طور پر نئے ہو جائیں گے۔ آمین، آمین۔ ہاللویہ۔ یہ کہیں پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں میں گنہگار ہوں، میں مجھے گنہگار نجات ہوں، دہندے کی ضرورت ہے، مجھے نجات دہندے کی میں ضرورت ایمان ہے، رکھتا ہوں میں ایمان آپ رکھتی مجھے ہوں، پیار کرتے آپ ہیں مجھے پیار کہ کرتے آپ نے ہیں یسوع کو بھیجا کہ آپ نے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر موئے تاکہ وہ صلیب پر موئے میرے گناہوں کے لیے۔ میرے گناہوں کی خاطر۔ وہ خدا کا بیٹا وہ ہے، خدا کا بیٹا وہی ہے، خدا ہے، وہی اور خداوند اس ہے، نے میری جگہ لی، اور اس نے میری جگہ لی صلیب پر صلیب پر، میرے فیصلوں کو میرے برداشت کیا، فیصلے کو میرے برداشت کیا، گناہوں کو لیا، میرے گناہوں کو لیا، میرے گناہوں کو جذب کیا، سارے گناہوں کو جذب کیا، اپنا خون بہایا اپنا خون تاکہ میں بہایا صاف ہو جاؤں۔ تاکہ میں صاف ہو جاؤں۔ میرا ایمان ہے اس نے ایسا کیا، میرا ایمان ہے کہ اس نے ایسا میرا کیا، ایمان ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا،
मेरा ईमान है कि वो मुर्दों में से जी उठा मेरी रास्तबाज़ी के लिए। मेरी रास्तबाज़ी के लिए। इसीलिए मैं इसीलिए इकरार करता हूँ, मैं इकरार करती हूँ, यस्सु यस्सु मेरा खुदा है, मेरा खुदावंद मेरा है, बचाने वाला है। मेरा बचाने वाला प्यारे है। यस्सु, प्यारे मैं अपने यस्सु, गुनाहों का इकरार करता मैं हूँ अपने गुनाहों का इकरार और मैं करती आपसे हूँ कहता हूँ, और मैं आपसे मेरे कहती हूँ, दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मुझे नया बनाइए, मुझे नया बनाइए, मुझे धोकर साफ मुझे कीजिए, धोकर साफ सब कीजिए, गुनाहों से सब गुनाहों से मैं हवाले करता मैं हूँ हवाले करती हूँ अपनी ज़िंदगी मैं आपको। अपनी ज़िंदगी मैं आपको। तेरा हूँ मैं तेरी और हूँ आपके वादा के मुताबिक और आपके वादा के मैं मुताबिक ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखती आपने हूँ। मुझे भी बचा लिया है। आपने मुझे अभी बचा लिया मैं है। आपका शुक्रिया अदा मैं आपका करता हूँ, शुक्र अदा करती हूँ यीशु के नाम में। यस्सु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर आपने ये दुआ की है अपने पूरे दिल से, आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है और आप पूरे तरीके से नए हो गए हैं। यीशु मसीह में एक नई मखलूक बन गए हैं। हालेलुया। अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमें बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ है। खुदावंद का शुक्र हो। अब हालेलुया। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे क्योंकि खुदा मुआवजा करने वाला है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें रसोलियाँ हैं, गुर्दे के मसाइल हैं। हाँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें फेफड़ों का मसला है या तुम मफलूज हो, अंधे हो। अ, हाल ही में हमें एक रिपोर्ट मिली कि कोई चल नहीं सकता था। वो उठा और चलना शुरू कर दिया। अब हमें ये नहीं पता था कि वो किस हद तक चल नहीं सही। सकता, कि वो 100% मफलूज था या सिर्फ़ वो आराम से चल नहीं सकता था या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द था। हम सही। सच में नहीं जानते कि वो हर छोटी तफ़सील नहीं देते, लेकिन हम ये जानते हैं खुदा मुझसे कर रहा है और हाँ। आज तुम्हारा दिन है। हाँ। हालेलुया! तो अपना हाथ उस जिस्म के हिस्सा पर रखें जो बीमार है। खुदावंद आपका शुक्र अपने हो। मुआवज़े को कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ और जब हम दुआ करते हैं उस चीज़ को अमल में लाओ जो भी हम सिखा रहे हैं। अपने जिस्म से बात करो। अपने जिस्म को शिफ़ा पाने का हुक्म दो। उस बदरूह को जो तुम्हें दबाती है अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का हुक्म दो। खुदा काम कर रहा है। तुम्हें पता है दुआ करने से पहले मुझे यकूब की किताब से वो याद आती है आयत, जहाँ लिखा है कि एक छोटे से पतवार हाँ, से पूरा जहाज पानियों पर चलता है हाँ, और घोड़े के मुंह में लगाम डालकर उसे काबू में रखा जाता है। ये काबू में रखती है, मेरा मतलब है कि तुम जानते हो कि सही। घोड़े का वजन कितना होता है और ये छोटी सी चीज होती है जिसने पूरे जिस्म को काबू रखा होता है। क्या आपको एहसास है? आप बोल सकते हैं, आप अपने जिस्म की अज़ा को हुक्म दे सकते हैं कि ठीक तरीके से काम करे तो ये आपका हुक्म मानेगी। ये सही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पितवार जहाज को मोड़ती है, इसी तरह तुम्हारी जुबान तुम्हारे जिस्म को चलाती है। हालेलुया! तो खास तौर पर अगर आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो आप उसे यस्सु के नाम में हुक्म दें, यस्सु के नाम में कि वो काम करना शुरू करे और इंसुलिन को पैदा करे। और अगर आपका ईमान है राई के दाने के बराबर, आप उससे कहेंगे कि इंसुलिन बनाए लबलबा और ये काम करेगा। आमीन। तो आमीन। इसे अभी करना चाहिए। हमारे पीछे हालेलुया। ये खुदावन दोहराइए। आपका शुक्र हो। आसमानी बाप, हम तेरे मुआवज़ा करने वाली कुदरत के लिए शुक्र अदा करते हैं। हम रूहुल कुदस की मौजूदगी के लिए शुक्र अदा हाँ। करते हैं, जो लोगों के घरों को, लोगों की गाड़ियाँ और उस जगह को वो भर देता है जहाँ वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमर भी यीशु के नाम में शिफ़ा हाँ। पा रही हैं। हालेलुया। बाप, मैं आपसे माँगता हूँ कि आप उनको अपने मुआवज़ा करने वाली कुदरत से भर दें। हाँ। हम शुक्रिया अदा मौजूज़ाती करते हैं कि रूह ज़िंदगी के कुदस की लिए। कुदरत उनके जिस्मों में ऊपर-नीचे बहती है, उनकी उँगलियों में, उनकी आँखों में, यीशु के नाम में। हम हालेलुया। तुझसे माँगते हैं अभी, खुदा यीशु मसीह के खुदावंद नाम में आपका शुक्र शिफ़ा हो। दें। हम कमर से खुदावंद बात आपका करते शुक्र हैं, हो। हम रीढ़ की हड्डी से बात करते हैं और हम यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि सफ़ में आ जाओ, शिफ़ा पाओ, पूरा हो जाओ। शिफ़ा जारी दर्द हो। उनकी ज़िंदगी से मुकम्मल हो अभी जाओ। यीशु के नाम से निकल जाए। हम उन अज़ा को जो काम नहीं कर रहे, हुक्म देते हैं कि अभी ज़िंदा हो जाओ। यीशु हाँ। के नाम में शिफ़ा हालेलुया। पा जाओ। खुदावंद आपका हम शुक्र आँखों हो। के गोलों को जो खराब हैं, हुक्म देते हैं कि अभी यीशु मसीह के नाम में शिफ़ा पा जाओ। खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि बहुत से मुआज़े हाँ। अभी बह रहे हैं और हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम यकीन रखते हैं कि हमने ये पा लिया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुआज़े अभी दुनिया भर में यीशु मसीह के नाम में हो रहे हालेलुया। हैं। हालेलुया! अफ़गानिस्तान में भी मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। जो लोग अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं, कुदरत उनके जिस्म में बस रही है और वो अभी इसी वक़्त
शिफा पा रहे हैं। यीशु के नाम में हो, खुदावंद आपका हम शुक्र तेरी हो। हम्द करते हैं। हम तुझको शान खुदावंद और आपका इज़्ज़त शुक्र देते हो। हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र अगर हो। आपने इस मौजज़ा का तजुर्बा किया है और शिफा को अपने अंदर महसूस किया है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करें और किसी को बताइए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद भला है। आमीन। खुदावंद भले हैं। खुदावंद हाँ। यीशु मसीह हमारे खुदा हैं। मौजज़े आपके हैं। We welcome you. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Well, we have another testimony tonight. Oh, I don't claim you village big one time. Praise God. Amen. Hello. Amen. Whoever your will by. I am telling you all, you the public. And now we got the one up on the wire. He had 9 years limping. I heard one. But in this year, something came to his eyes as well. Question boli ga ja pol mana to ba ne well che ja di ba ga ja ne ji di ga cha ba na ji wa ya che. He had been a policeman and the police and the police institution left him in the house because he had nothing to do again. Yen ka ba kang le we mo de na mi ha da wo ku mi ka man ji ben ke we ba. I just greet you first and greet the business who have come to me. When I greet you like this, we'll go for nearly in a clear way. Let us thank to God, all of us. That's what my message is. I know. So, Jam. Run equal nearly jam. If there is someone who knows the way of God through whom God speaks to people, or when God brought me before you here, for me to hear the word of God, as a child of God, he has been healed. That is the message he wants to tell the people. What was in his eyes, God has removed it. He has after 3 days coming here. And then last night, he was able to see the light here. His light. He would see the red light, and then the green one. And then there is a small place like this. He has been able to see. He has been able to see a black spot. That means God is really there. Because of this, he is thanking these pastors. And may God lead them back home successfully. so, In another time, they will remember us and come to Rumbel again. thank you. So, was he completely blind or partially blind? He was completely blind, even if you were nearby him, you could not see him. But now I am seeing you. You are a white man. I'm seeing your teeth now. And even your nose is here. Even your eyes are there. And even your hair is different from mine. What was the last thing you said? Your hair, Yeah. I could see now is different from my hair. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Who did that? Who opened his eyes? Jesus Christ. Jesus Christ. He's still opening the eyes of the blind. Because he is the same yesterday, today, and forever. When in the history of mankind was it ever known that a blind man could suddenly see?
It never happened until Jesus came to earth. And he's been opening the eyes of the blind ever since. When he finds someone who calls on his name and believes, Jesus opens their blind eyes. Hallelujah! Amen. Praise God. What's your name, sir? The name called Dominic Ateranyar. His name is called Dominic Ateranyar. Yes. He is a Christian. That's wonderful. You're a From Catholic. Catholic Church. Did you accept Jesus Christ when we prayed? Did you pray and receive Jesus? Yesu Kristo jangam ke banyi kan banyi ubali ke wari wari nani banyi. Amen. Amen. Well, God bless you, sir. Yale yabiti. Jesus of Nazareth, with the Holy Spirit and with power. And he went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. The Bible says in 1 John chapter 3, verse 8, for this purpose the Son of God appeared, that he might destroy the works of the devil. Hallelujah. So Jesus came, the Son of God came, he left heaven, he came to earth,